إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زلنا مع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وسنحاول أن نختم هذا الأس الجميل العظيم في تحقيق الأمان والإيمان بقواعد مهمة ينبغي للمؤمن أن يضعها نصب عينيه. قلنا أن هذا الأس العظيم الذي به يقام مجتمع المسلمين على أسس متينة، إذا اختل توازن الأمة كلها. حينما تختل الأخوة العلاقة الاجتماعية بين المسلمين فيما بينهم لا تنتظر الشيء الكثير في جميع المجالات كما تحدثنا سابقا. لهذا سنقف بعد أن ذكرنا الحقوق والأمور التي تتعلق في المسلمين فيما بينهم وتجنب ما يؤدي إلى تفتت هذه العلاقة بين المسلمين بعضهم لبعض. نختم هذا الموضوع الكرام بقواعد منطقية إن صح التعبير ذكرها القرآن الكريم ونحن نغفل عنها. Alors, on est toujours avec deux hommes, bien deux personnes qui s'aiment en Dieu, et se rencontrent en Dieu et se séparent en Dieu. Toujours dans le cadre des éléments avec lesquels on peut réaliser la paix et l'amour et la foi aussi, et c'est bas. On est en train toujours avec d'expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 7 catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala ombrage sur son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre, à part la sienne. On est arrivé aux 4e catégorie, une image importante où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle. C'est, comme je dis toujours ça, on le considère comme des titres. Les 7 moyens, c'est des titres, et après, il faut comprendre dans quel sens. Alors je dis, le jour où on va comprendre la relation avec mon frère en particulier, avec autrui en général, là, cette relation, quand elle se base sur l'amour, la fraternité, le service, la solidarité, tout ce que vous voulez, là, on peut dire qu'une communauté peut se construire, comme d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit sa communauté à Médine, en se basant sur la fraternité entre les musulmans. On avait parlé, les précieux derniers, de ce qui gâche cette fraternité. On a aussi parlé des devoirs, le devoir de chaque frère vis-à-vis de son frère. Mais aujourd'hui, parce que le sujet normalement il est d'actualité, il est un sujet très important, si on rentre dans les détails, ça va prendre du temps. Mais quand on médite dans le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala, on va trouver des règles logiques. Si on les met en pratique, on va comprendre comment on peut avoir cette relation dans la société entre moi et mon frère dans l'humanité en général, et en particulier mon frère avec lequel je partage cette religion.
هذه القواعد أيها الأحباب الكرام مبدأها أولا، مبدأ هذا القاعدة أن الإنسان في ذاته مكرم بغض النظر عن دينه وأصله وفصله، مكرم عند الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم، الله يقول بني آدم، لم يقل ولقد كرمنا المسلمين. طيب الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات تحدث عن قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه العلاقة علاقة الإيمان وعلاقة التوحيد، ولكن في المبدأ في الخلقة الله كرم آدم، عموم آدم. طيب لهذا حتى في سورة الحجرات الله بدأ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هنا عندنا قاسم مشترك أننا كلنا بنو آدم في الأصل. ينبغي أن نقدر هذا التكريم في الإنسان عموما، ثم سنأتي من باب الأولى ومن باب الأحرى الإنسان المسلم المؤمن الذي يحمل معك هم هذا الدين، وبدونه يصبح، بدون يا أخي يصبح لا شيء، لا وزن لي في المجتمع دوني أخي. إنما قوتي وعزتي وتمكيني في الأرض بإخواني. إذا نأخذ هذا المبدأ، هذه القاعدة الأولى، أن الأصل الإنسان مكرم من عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تحفظ له هذه الكرامة، وينبغي لهذه الحرمة أن تؤخذ بعين الاعتبار. طيب alors la première chose, la première règle, qu'en général Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le fils d'Adam autant que fils d'Adam, qui que soit sa religion, ses origines, tout ce que vous voulez. On va parler de ça quand il s'agit de la relation en direct. Alors maintenant on parle des règles. Ça veut dire quand je suis devant un être humain, la première chose dont je veux penser que Allah a donné une valeur à cet être humain. Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, l'a préféré par rapport à toutes ses créatures. Après on va venir à sa croyance. Ça c'est en général. Et même dans Surat al-Hujurat, quand Dieu subhanahu wa ta'ala ne parle le plus noble auprès de Dieu parmi vous, c'est celui qui a la piété. Mais il a commencé le verset en nous disant « Oh les gens, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle ». Ça veut dire, on a la même origine. Un être humain devant moi, je partage avec lui notre descendance. On est tous fils d'Adam. Ça c'est la première. Sans regarder ses origines. Et cette honorité doit être respectée. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Nafs, celui qui assassine une âme que Dieu subhanahu wa ta'ala a reçue, sans une raison valable, c'est comme s'il a tué, assassiné toute l'humanité. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui a redonné la vie à une âme, c'est comme s'il a redonné la vie à toute l'humanité. Regardez cette relation que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu entre l'humanité autant qu'humanité. Il faut prendre en considération cette règle, ayyuhal ahbab al-kiram. Et vous verrez, quand on va parler directement on va pratiquer cette règle avec le propre frère musulman, parce qu'on parle ici de frères en Dieu qui seront ombragés le jour dernier sur le bord de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est en partie. طيب الأمر الثاني أحباب الكرام، تعرفون في هذا الباب الإمام النووي رحمه الله يعتبر هذه العلاقة من شعائر الله. تعرف من شعائر الله les injonctions de Dieu, les rites que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrits. Allah يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب.
شوف العلاقة بين تعدم حينما تعدم جاء بها في سياق العلاقة بين تعظيم حرمات المسلمين فيما بينهم. هذا شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. L'imam Nawawi a considéré cette relation entre un musulman vis-à-vis de son frère musulman, en particulier, c'est parmi les injonctions de Dieu, les rites sacrés, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a rendu sacré. Et celui qui prend en haute considération les rites de Dieu subhanahu wa ta'ala, parmi laquelle la relation avec son frère, ça mène de la piété du cœur. C'est parce que tu as la piété dans ton cœur, c'est pour ça que tu respectes ton frère. C'est pour ça que tu as une relation de bienfaisance avec ton frère. لهذا فإن هذه العلاقة في إطارها العام كيف يريدها القرآن؟ نحن الآن ننظر إلى شرع الله سبحانه وتعالى. إذن في سورة الحجرات قال لنا لتعارفوا مش لتناحروا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارفوا مش لتناحروا. الله لم يجعلنا قبيلة واحدة رغم أننا كلنا نزلنا من آدم وحواء، من أب وأم أصل، كانوا أسرة واحدة، قابل وهابل وآدم وحواء في الأرض. وبعد ذلك بإرادة الله تعالى ولحكمة منه جعل في ما سيأتي بعدهم من الذرية شعوبا وقبائل. لماذا؟ ليتنافسوا في ملك الأرض، ليقتل بعضهم بعضا، ليفني بعضهم بعضا. لا، إنما قال لتعارفوا لكي تعرفه، وحينما تعرفه تقدره، تحترمه، تشتغل معه، تتعاون معه، تعمر معه الأرض. هذا الذي كلفنا به، مش لتناحروا. الأمر أمر الإيمان والتقوى وكذا، هذا ما يكون لله سبحانه وتعالى. Alors, et la relation, et la vision, et je peux dire la philosophie de l'islam, du Coran, quand on lit le Coran, on trouve, c'est quoi comme relation que veut le Coran subhanahu wa ta'ala engage entre nous, en tant qu'êtres humains. Revenons au chapitre de l'Hujarat, les appartements, on a dit, oh les gens vous a créé d'un mâle et d'une femelle, on a fait de vous des nations et des tribus, afin que vous en reconnaissiez. C'est pas afin que vous vous battiez, afin que vous les uns éliminent les autres. Malgré que, regardez, normalement sur terre, dans un certain moment, il n'y avait que Adam et Ève et Qabil et Habil, et ainsi de suite. Un couple et leurs enfants. Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu que, après la descendance de ce couple, ça sera des nations, des tribus, des régions, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour que les uns éliminent les autres. C'est pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils cèdent, pour qu'ils se respectent, et ainsi de suite. C'est cela. لهذا تجدون القرآن الكريم مثلا، أعطيكم مثال بسيط وسأعطي بعض الأمثلة في مع كامل الأسف سوء فهمنا نحن المسلمين كيف نتعامل في بعض الأحيان مع المسلمين ومع غير المسلمين لسوء الفهم. أكثر ما يشتت العلاقة بين المسلمين هو الجدال حينما لا يكون في مستواه، يعني الجدال المبني على الجهل والأنانية والحسد والبغضاء والاستبداد والظلم وما شئتم من هذه المصطلحات القبيحة. الله يريد أن ينظم هذا العلاقة. لو كنا نحن إن مجرد جدال بين أخ وأخيه أو إنسان وإنسان تنبني العلاقة، إما علاقة حميمية، إن رأى فلان أنه في مصلحته وتتوافق الأفكار، إما إذا تعارضت الأفكار وتعارضت المصالح هنا تكون الحرب. طيب الله سبحانه وتعالى يعطي القاعدة في هذه العلاقة. طيب إيش هي القاعدة؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انظروا قاعدة، هذا الله يتحدث عن الكتاب
حينما تكون أنت تريد أن تجادل يعني تناقش واحد من أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، لا تشاطره الدين وغير مسلم. القرآن وفلسفة القرآن تقول لك لا تجادله إلا بالتي أحسن. مبدئيا تعرف أن الأفكار مختلفة والمصالح مختلفة والدين مختلف وكل شيء مختلف، ولكن يريد القرآن أن تكون القاعدة على مبنية على إيش؟ على الحسنى، ولو اختلفنا على الحسنى، وليس على حتى مجرد الجدال. فبالك مسألة الإقناع أو الإكراه أو هذا غير وارد في الدين أصلا. En mettant le Coran devant nous pour regarder la philosophie, les objectifs du Coran à réaliser, comment Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, à travers le Coran, nous montrer la relation entre nous les musulmans, comment il doit être, nous donnons quelque chose beaucoup plus loin. Regardez le Coran, comment il veut que la relation entre les musulmans et les non-musulmans, les gens de livre, qu'ils soient. Il nous dit, et ne disputez avec les gens de livre qu'avec bonne manière. Les gens de livre, ça veut dire là, des idées différentes, des intérêts différents, la religion différente. Tout est différent. Mais malgré ça, le Coran nous dit, quand tu vas disputer, tu vas parler, tu vas discuter avec une personne avec laquelle tu ne partages pas la religion, alors tu dois. Sinon, tu ne fais pas. مفهوم المخالفة إن لم تجادله بالتي أحسن فلا تجادله. Ça veut dire, tu dois disputer avec une personne avec laquelle tu ne partages rien, à part l'origine de l'humanité, qu'avec bonne manière. Alors si on pose la question, et avec ton frère, comment tu vas négocier, disputer? Là, chacun d'eux se pose la question. Et avec ton frère avec lequel tu partages la religion, la langue, peut-être l'origine, tout, comment tu vas discuter avec lui? Vous avez le même Dieu, la même direction de salat, le même prophète, le même Coran, le même... Sans parler, j'ai parlé la semaine dernière de la divergence entre dans les choses secondaires dans la jurisprudence islamique. Mais regardons-le, le Coran, la vision coranique, c'est quoi? C'est pas une divergence entre nous et les gens de livre. C'est carrément, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. C'est pas pareil que celui qui dit qu'il n'existe de Dieu que Dieu, celui qui dit trois en un. Ça, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil que celui qui rend tout ce qui est licite, licite, et celui qui respecte les limites de Dieu. Mais malgré ça, Dieu t'a dit non, tu disputes avec bonne manière. Et avec ton frère, ça veut dire quoi? Comment tu vas disputer avec ton frère? Je vous donne un exemple. Réel. Une plainte réelle. Un musulman s'est marié avec une chrétienne. Il a le droit. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب, j'ai le droit. Et il sait que c'est sa femme, elle est chrétienne, il ne fait pas la prière, et il ne met pas son voile, il n'a pas à l'obliger à le mettre, et il a accepté de se marier avec elle telle qu'elle est. Il respecte sa belle famille, ainsi de suite. Le même frère qui s'est marié avec une chrétienne, il a une de ses sœurs qui ne met pas le voile, mais elle fait sa prière, elle est musulmane. Il ne lui adresse pas la parole. Il lui a dit, parce que toi tu es pervers, tu n'as pas respecté les limites de Dieu, je ne veux pas te rendre visite, je ne t'adresse pas la parole, jusqu'à ce que tu me mets le voile. Regardez la relation, la compréhension de cette personne. Il a tout le respect à une personne avec laquelle il ne partage rien de la religion. Et il va vers gâcher une relation que Dieu a rendue sacrée, la relation parentale, avec, c'est vrai que sa sœur, il doit le faire, mais Allah il a même pas une punition pour le voile. Le voile, on est obligé, on ne parle pas. Mais avec deux sœurs, avec bon conseil, avec miséricorde, avec dua, c'est pas avec couper la relation. T'as lié ta relation d'amour, tu partages même les enfants, et tu respectes ta belle famille qui boit l'alcool, qui n'est pas musulmane, qui peut-être même étant caché l'animosité et te fait du grossier, et ta propre sœur, juste une plainte réelle. Regardez comment
on comprend notre religion. Vous imaginez? C'est là qui gâche cette relation. Qui gâche cette relation. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la philosophie de notre religion. On ne comprend pas la vision approfondie du Coran. Pour qu'on sache que il y a des limites là-dessus. Un autre exemple, في سورة الممتحنة. Exemple magnifique. يقول سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اسمعوا، الذين قال الإمام الرازي في تفسيره: الذين اسم الموصول تدل على جميع الملل والنحل. الذين الكافر والمجوسي والديانة وغيره لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الذين الكافر العربيد الزنديق الذي يعبد النار والحجر والشجر والوبر حتى إذا لم يحاربك ولم يخرجك من الدين من دارك ولم يمنعك من الدين، الإسلام يوجب عليك أمرين: البر والقسط الذي هو العدل. تبروهم، والبر جاء في القرآن الكريم في أمور معدودة ومن بينها الوالدين وبرا بوالدتي. والبر جامع من جوامع الكلم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، سورة المائدة والآيات. 10 خصال من البر. البر جارك ليس بينكما قواسم مشتركة لا في اللغة ولا الدين ولا الأصل ولا كذا إلا الإنسانية. القرآن يوجب عليك لكي تكون مسلما حقا أن تبره وتقسط إليه. ولو استدعيت لشهادة في حقه شهادة عدل وكتمتها أنت ممن يكتمون الشهادة وستحاسب عليها يوم القيامة. أختك مش أن تبر بها فقط وأن تقسط بها فقط وأن تبغي لها الخير فقط، أخوك في الدين. إذن هذه القاعدة أحباب الكرام ينبغي أن ندع نصب عيوننا. ودعوكم من خلاف فقهي وفلان وحزب فلان والمذهب الفلاني والقبيلة الفلانية وهذه الخزعبلات التي تشتت الأمة الإسلامية اليوم. فأصبح ودنا لغير المسلمين أكثر من ودنا للمسلمين، فكيف ننتظر من الله سبحانه وتعالى الرحمة؟ إذن هذه قاعدة عظيمة جدا ينبغي أن نضع نصب أعيننا أحباب الكرام. القاعدة وهو أن الأصل في الإنسان أنه مكرم. أما الأصل في أخيك الإنسان فهو ما سرره بعد حين. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد، أما الأصل في القاعدة التي ينبغي أن نبني عليها علاقتنا بين أخيك المؤمن. إذا تحدثنا عن أخيك الإنسان، لو فهمنا فقط العلاقة بين الأخوة الإنسانية واعتبرنا أن من باب الأولى الأخوة الإيمانية لكفى الحديث والكلام، خلص الكلام ما فيش مشكلة بعد، انتهت الأمور، إنه واضحة، القياس جلي واضح. Si on a compris maintenant cette règle avec laquelle je dois me comporter avec des êtres humains avec lesquels je partage l'humanité et nos origines. Si je comprends seulement cette règle et je la mets en pratique avec eux, et je dis que tant que je dois respecter, je dois être bienfaisant vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans et ainsi de suite, tant qu'ils ne déclarent pas leurs animosités, alors je dois me comporter beaucoup mieux que la bienfaisance que Dieu nous a demandé avec les non-musulmans. Alors ça, c'est compris, on ne parle plus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les hadiths prophétiques, il veut y aller au fond de cela. Que علاقتك بأخيك المسلم لها علاقة وطيدة بإيمانك في الأصل. بإيمانك، مش فقط بالعلاقة الاجتماعية، بالإيمان الذي أنت تتعبد به الله سبحانه وتعالى. ترتقي هذه العلاقة، مش فقط علاقة أبر وأقصده إليه لأنه أخي وبس، لا، إيمانك مرتبط بعلاقتك بأخيك.
Ici, la philosophie musulmane veut nous dire que ta croyance, cette relation entre toi et ton frère musulman, ça touche carrément tes croyances. Ça touche carrément ta piété vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. اسمعوا لهذا الحديث باختصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة الأمور من كن فيه اللي يتواجدون فيه يجد حلاوة وقد حلاوة. إذن هناك الإيمان درجات. هناك الإيمان ما فيش ذوق. كل يقول الإيمان هذا ما فيش ذوق. هناك إيمان له ذوق. تذوق الإنسان. إيش نية؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله. أن تحب أخاك لا تحبه إلا لله. إن لم تحقق محبتك لأخيك لله فقط لن تذوق حلاوة الإيمان ولو كثرت صلاتك وصيامك وحجك. وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. وهذه الأمور الثلاثة لها علاقة بالأخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقة في الثالثة سمى قتال المسلمين بعضهم لبعض كفرا، والعودة إلى ذلك كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في حجة الوداع. كيف ندوق حلاوة الإيمان إذا رجعنا إلى الكفر؟ طيب، ولا يمكن أن تحب الله ورسوله إن لم يكن دينك وهواك على ما جاء به الله ورسوله، والله جاء على أن تعظم شعائره وحرمات عباده. علاقة. Regardez ce hadith. Qu'on doit faire attention à notre piété, notre croyance même, parce que le fait que ta relation avec tes frères se base sur quelque chose qui est dégradé, tu dois faire attention à ta foi et à ta piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit trois choses, trois qualités, trois bonnes choses. Celui qui les possède trouvera la douceur de la foi. Le prophète parle ici de la douceur de la foi. Il y a la foi, il y a la douceur de la foi. Vivre la foi, quelque chose de réel. C'est quoi? C'est que le prophète et son messager sont le plus aimé, plus cher pour toi qu'autre chose. Et que tu aimes ton frère que pour Dieu, pas pour autre chose. Tu es à son service, tu le respectes pour Dieu. C'est pas parce qu'il est de tes origines, il est riche, il a le pouvoir, tu as un intérêt derrière. Et que tu détestes de revenir à la mécréance après que Dieu t'a sauvé, comme tu détestes se rejeter dans l'enfer. Et les savants disent que ces trois, les deux surtout, ils ont la relation avec le noyau. C'est pour ça qu'il est au milieu. Le prophète la met au milieu des deux, entre l'amour de Dieu, le son prophète, et la mécréance. Le prophète, il nous a dit, dans le pèlerinage des adieux, il ne faut pas revenir après moi des mécréants et vous taper les uns le coup des autres. Que les uns tapent les coups des autres, ça devient quoi? La mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut aimer Dieu et son messager, c'est celui qui respecte ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a rendu sacré et son messager. Et parmi ce qu'il a rendu sacré, c'est l'honneur de ton frère. C'est ta relation avec ton frère. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم الذي يقول لنا والله لا تدخل الجنة حتى تحبوا، في رواية والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الربط بالإيمان، تحدث عن الإيمان، ولكن ننظر بما يكمل الإيمان. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, l'un de vous n'accèdera jamais au paradis tant que vous ne croyez pas en Dieu. Vous imaginez? Tant que vous... C'est pas encore fini. Hein? وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Ça veut dire, ton frère, il peut être ton obstacle pour accéder au paradis. Si toi, tu ne l'aimes pas, ça veut dire, c'est un obstacle de compléter ta foi. Et vous ne serez jamais des véritables croyants tant que vous ne vous aimez pas. C'est enchaîné. Le paradis, la croyance, la fraternité. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altum wa tahbabtum. Vous voulez que je vous indique quelque chose quand vous la fassiez? Hein? Vous vous aimez? Ufshu salam bainakum. Vivez en paix, saluez les uns et les autres. Vivez en paix.
مفهوم مخالفة الحديث عند أصول الفقه. عدم إفشاء السلام يؤدي إلى البغض والكراهية بين الإخوان، يؤدي إلى ضعف الإيمان، ذلك كله دون الجنة. Le sens contraire, le fait de ne pas vivre en paix avec ses frères, ne pas respecter, ne pas discuter avec bonne manière, ne pas, toutes ces choses-là, dégrade la foi, rend la foi incomplète. La foi incomplète n'accède pas au paradis. هذا الذي ينقصنا في المجتمع، أن نفهم. أحباب الكرام، ينبغي أن نستفيق وأن نفهم ديننا. لا يعتقد الواحد منا أن تعبده في صلاته وصيامه وحجه دون الجنة. لا أحباب الكرام، يكفيه ذلك. لا، علاقتك بإخوانك، محبتك لإخوانك بالتي هي أحسن. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم. لابد أن نصبر بعضنا بعض. Le croyant qui fréquente les gens, il patiente, alors mal, c'est mieux que quelqu'un qui croit que il est le top du top et il est isolé. هذا ما ينبغي أن نجعله في واقعنا كقواعد. أحباب الكرام، ليحفظ كل منا إيمانه بعلاقته بإخوانه في محبة، ثم ليحفظ منا كل منا شعائر ربه وحرماته في علاقته مع الناس كاملين، لأننا أصحاب رسالة، ورسالتنا رسالة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة مش فقط للمسلمين، للعالمين. أن يكون كل واحد منا رحمة للعالمين. On est porteur de la miséricorde. C'est plus que la paix, la miséricorde. Le prophète sallam, Allah a dit à sa faveur, certes on t'a envoyé qu'une miséricorde à l'univers, c'est pas qu'aux musulmans. Normalement, la miséricorde qui doit être entre nous, il va être beaucoup plus supérieure que celle pour l'univers. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris ce livre qui est entre nous. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا منه ما جهلنا وردنا إلى كتابك ودينك ردا سليما جميلا وعلمنا علما ينفعنا وبارك لنا ربنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم ألف على الحق قلوبنا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وانصر دينك ربنا وانصر شريعة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق ومصر وبورما وفي كل ما كانوا يضطهدون فيه. يا رب كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم قوي شوكتهم وكثر سوادهم. اللهم عليك بمن اعتدى وتجبر عليهم يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم أمنا في بلادنا هذه، اللهم ارزقنا فيها الأمان والإيمان، اللهم اجمعنا فيها على طاعتك ورضوانك، واحفظنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومساجدنا وأئمتنا وعلمائنا وكل نعمة نعمت بها علينا، إنك ربنا نعم المولى ونعم النصير. إخوان وأخوات يسألون الشفاء لأهليهم ودويهم، اللهم شافي مرضاهم وعافي مبتلاهم ورد غائبهم وبلغ مسافرهم يا ذا الجلال والإكرام، وشافي مرضى المسلمين في كل مكان، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.